Buonasera tutti, welcome to my kitchen. Menu for today is copa, frito, carne. La altra è corn beef, mais na baka. Mais na baka. Corn beef in English. Tagalog, mais na baka. In Italiano, mais betello. Carne frito. Ayan. Per 10 persone. Questo è 10 persone. Inisang corn beef, pritong baka.